Доброго времени всем на канале «Экономить человек». У нас на связи Корея. С вами Дмитрий Аликин Так. и ребята из Кореи. Сейчас всем Не, расскажут, она кто там. тогда будет, она прикреплена. Да, Это достаточно. Донгу, Ага. пожалуйста. Светлана, вы в эфире. Да. Донгю — это как раз организатор, который проводит прано-марафоны. Вот это первый марафон, но далеко не последний. Здорово. Супер. So even with the Russian audience, can we just keep our format, or does she have anything in mind? Спрашивает с учетом того, что подключается русская аудитория, мы остаемся в нынешнем формате или делают что-то? Нет, в нынешнем формате в настоящем. Это просто ребята будут смотреть. We keep the format that was planned. Just the guys will be able to watch the live stream Okay. to follow us. Okay. 네, 여러분, 이제 스베타랑 오늘 지금부터 4시까지 하고요. 2시간 쉬었다가 6시부터 뭐 언제까지 할지 모르겠지만 내일 새벽 6시에 출발하니까 그때까지 해도 되고요. 아무튼 세션을 할 거고, 어제 이제 그 줌에서 지금 질문하셨던 분들 저희가 기록을 못해서 다시 한번 적어주시면 줌 질문 먼저 받고, yeah, so we will keep the Q&A format, so you can leave questions in English too. Sveta will do this session until 4 p.m. and then she will do it from 6 p.m. again. Сейчас остаемся в формате вопросов-ответов. You can speak loud for the Russian audience. There is mic, so I believe they hear me well. Oh, you have the mic. Yes. Okay. Остаемся в формате вопросов-ответов. Нынешняя сессия будет до 4 часов. После этого 2 часа перерыва и в 6 часов начнем. Когда закончим, как обычно, неизвестно. Соответственно, можно задавать вопросы, в том числе на английском. 뭐 어제 질문을 못 하신 분이 있나요? 그냥 바로 그걸로 이어가도 될 것 같은데, 아니면 이제 스베타가 깊은 슬픔, 그거 얘기해 주시기로 했으니까 그걸로 쭉 가다가 또 소통하셔도 되고. 어제 so yeah, Sveta mentioned like she'd like to cover the topic of deep sorrow and how it affects us. So maybe she can start from there. And meanwhile, when there's any question, we can communicate. Вчера ты сказала, что сегодня тебе было бы интересно раскрыть тему обиды. Поэтому Донка предлагает, чтобы мы начали с этого, и, возможно, в процессе у аудитории возникнут вопросы, и они смогут поделиться своими ситуациями. Maybe we can do it little short sentences by short sentences. Okay. Is it okay? Yeah. Предлагает опять в формате коротких предложений. Хорошо. Это. Все мы, наверное, испытывали чувство обиды, когда обижаемся на какие-то действия, либо на какую-то речь людей. So probably all of us experience the feeling of resentment when we are deeply concerned with the actions or speech of other people. 우리 모두는 아마 경험을 할 거예요. 분노를 언제 이걸 경험하냐면, 우리가 다른 사람들의 행동이나 말에 대해 깊게 걱정할 때 분노를 경험할 겁니다. Но давайте разберем, что такое обида, откуда она исходит и почему это чувство возникает. However, let's try to understand what the resentment is, how this feeling arises, and what it consists of. 그렇지만 저희가 한번 이해해 볼까요? 이 분노라는 게 뭔지요? 이 느낌이 어떻게 일어나는지, 뭘로 구성되어 있는지. Обида — это наша
восприятия другого человека, его действий, либо его речей. Resentment is basically our perception of the other person, this person action or this person's speech. 분노는 이제 다른 사람의 행동과 말에 대한 우리의 인식입니다. В нашем мире, в нашей голове создаются стереотипы, как человек должен себя вести по отношению к нам. So in our mind, we produce the stereotype about how this or that person should behave towards us. 우리 마음에서 우리는 이런 고정관념을 만드는데요. 이 사람이나 저 사람이 우리에게 어떻게 행동해야 된다. 이래야 된다, 저래야 된다의 고정관념을 만듭니다. И начинается это все с раннего детства. Сначала мы говорим, нам говорят, кто я, мальчик или девочка. Потом говорят, кто я, как меня зовут. И постепенно навешивают на меня ярлыки. Хороший либо плохой человек, много или мало кушает, и есть ли какие-то способности. Длинная история, да? Разобьем на две. So first of all, this process starts from our early childhood when we are taught externally by other people who we are. 이런 과정은 우리가 어릴 때, 아이일 때부터 시작이 되는데요. 우리가 외부적으로 다른 사람한테 너는 이런 사람이다, 이런 걸 배울 때부터 시작이 됩니다. То есть говорим о том, что нам внушают мысли о том, что мальчик или девочка хороший или плохой, как себя вести, какие моменты еще подчеркнуть. И про делание, то есть если мы что-то сделаем, то это хорошо. Оценка действия. So from the early childhood, we are taught about are we boy or girl, are we behaving good or bad, and if this or that action that we done, is it recognized as a good action, so that means that you are a good person, or it is a bad action. So basically our perception of ourselves is formed by labels that other people produce. 우리가 아주 어린 아이일 때부터 우리는 학습을 받는데요. 우리가 남자고 여자고, 우리가 잘하고 있고 못하고 있고, 우리가 했던 이런저런 행동들이 좋은 행동인지 이런 식으로 항상 학습을 받는데, 네. 그래서 우리 스스로에 대한 우리의 인식은 라벨, 이 이름표, 다른 사람들이 만드는 이름표에 의해서 형성이 됩니다. И в результате самого детства мы не знаем, кто мы. Мы знаем только со слов окружающих, наших близких, родителей, родственников. So that means that from our early childhood, we actually have no idea about who we are. We are only aware of some information that our parents or relatives taught us. 그게 의미하는 바는 우리가 아주 어린 아이일 때부터 우리가 진짜 누구인지에 대해 아무것도 모른다는 거죠. 우리는 뭐 부모님이나 친척이 우리에게 가르쳐준 몇몇 정보를 그냥 알고 있을 뿐입니다. Но и другой человек, который нас оценил, который сказал, кто мы, он находится в точно такой же ситуации. Он тоже не знает, кто он. However, the case is that the person who produced the judgment or label about us, he is in the same condition.
he actually has no idea about who he are as well. 그런데 이거 깊게 사실을 보면 그 아까 말했던 이름표 그리고 그런 판단을 만들어냈던 아까 뭐 우리 가족이든 친척이든 이 사람 또한 우리랑 같은 조건에 있다는 거예요. 그래서 그 사람도 자기가 누군지 모른다는 겁니다. И когда нам любой другой человек говорит какую-то фразу, либо делает в отношении нас какое-либо действие, мы начинаем это действие либо фразу воспринимать через призму того, как сказали, кто мы. То есть мы сейчас имеем в виду про детство усвоение шаблонов, или мы имеем в виду уже, Сейчас, да. уже сформированное сознание, которое, получается, будучи набито этими Да. шаблонами, уже имеет некоторые искажения Мгм. восприятия. So basically, after our consciousness of the childhood is formed this way, that we are taught with some external information about ourselves. During our everyday life as an adults, whatever we do or we say or whatever happens to us in our mind is perceived through the filter of all these judgments and labels that were acquired before during our lifetime. 그래서 우리가 아이일 때 우리의 의식이 이런 식으로 교육을 받고 외부 정보로 교육을 받았죠. 우리가 누군지에 대해. 그러면 우리가 성인이 돼서도 우리가 살아가는 매일이 뭐 어떤 일을 하든 어떤 말을 하든 혹은 뭐 우리 마음속에 어떤 것이 떠오르든 간에 이런 판단과 이름표의 필터를 통해 인식이 된다는 겁니다. 네, 그 이전에 우리의 삶에서 습득된 그런 판단과 이름표들에 의해서요. И когда нам говорят какую-то фразу, либо делают какое-то действие, и мы его расцениваем как обидное, эта оценка идет из того, что я себя воспринимаю кем-то, кому нельзя это говорить либо делать. So when someone else does some action towards us or says something to us that we can find to be bringing us feeling of grievance or sorrowness, that means that we perceive ourselves as a someone, воспринимаем себя, получается, когда в отношении нас Когда в отношении нас, говорят что-то обидное, да, получается, мы воспринимаем себя виноватыми в этой ситуации. обязательно виноватым. Смотри, например, мне сказали, что я красивая в детстве, да? А другой человек, ему сказали, что эталон красоты по-другому выглядит. Вот, и он говорит, ты некрасивая. А я на него обижаюсь, потому что это не соответствует Не тому. стоит тема занята. So when other person says something to us or makes an action towards us that we can find to be bringing sorrowness and grievance to us, so we feel sad about it. That means that in our mind, we just perceive that this, our image that was supported by these words or action is just different from the ideal picture of how it should be that we were taught in a childhood. 그래서 다른 사람이 우리에게 어떤 말을 하거나 어떤 행동을 할 때 그런 것들이 우리에게 슬픔이나 어떤 분노를 불러일으킬 수 있는데요. 그것이 의미하는 것은 우리 마음속에서
음, 이 사람들이 하는 말이나 행동이, 우리가 어렸을 때 교육받은, 그림과 다르다라는 것을 의미합니다. Но и тот человек, который нас обидел, он м, это сделал не специально, так как он не знает, кем является его собеседник, потому что его собеседника он оценивает точно так же через шаблоны, те, которые ему рассказали в детстве. However, the person who brought us an insult was not really intended to make us feel grievance. 그렇지만, 우리가 모욕을 느꼈다고, 유발했다고 느끼는 그 사람은 사실은 우리가 그런 분노든 슬픔이든을 느끼게 의도한 게 아닙니다. Сказал первое предложение, что человек не намерен. Мгм. И получается, что в силу того, что его сознание сформировано таким же образом, он не знает, кто он, но у него присутствует некоторый шаблон, он в действительности не может понять, кто находится перед ним. Соответственно, не может правильным образом взаимодействовать с этим человеком. И взаимодействует только теми шаблонами, которые уже готовы и есть с детства. And because that person who communicates with us and who brought us an insult, because his mind is also influenced by the labels and judgment that were brought to him in his life, and he clearly has no idea about who he is. He cannot also clearly see who we are. So that's why his judgment is also based on his personal labels and images. 음흠. 우리와 소통하면서 방금 우리가 이 사람으로 인해 모욕을 느꼈다고 했을 때 그 사람의 마음 또한 이름표와 판단으로 영향을 받고 있죠. 그 사람이 어릴 때 배워왔던. 그래서 그 사람도 자기가 누군지 모르고 그 사람은 우리가 누군지도 모릅니다. 그래서 그의 판단 또한 그가 습득한 것에 영향을 받는다. 조금 반복적으로 얘기를 하는 것 같아요. И когда все мы это знаем, мы уже можем начать знакомиться с собой. Кто я? Что я люблю? Какие фразы мне приятны? Какой климат для меня хорош? Какие друзья и какие интересы нужны и нравятся мне вне зависимости от социальных программ, от социальных догм. And when we become aware of this situation, we can start to make effort towards understanding who am I, what I like, what friends, what climate is suitable to me, что я люблю, какие друзья, климат. В принципе, с собой знакомиться. And an overall understanding of myself, what is good for me, what is bad for me, which is not connected to that social program, to that judgments that were imposed on us during the lifetime. 이 상황에 대해 저희가 알아차리게 되면 정말로 내가 누군지 이해하는 것에 이제 노력할 수가 있어요. 내가 어떤 친구들을 좋아하고 어떤 기후가 나에게 맞고 그리고 전반적인 나에 대한 이해, 어떤 게 나에게 좋은지, 어떤 게 나에게 나쁜지 혹은 그런 것들은 정말 진정한 나에 대한 이해는 아까 쭉 얘기한 사회적 학습이랑은 연결되지 않은 것들입니다. И когда я это знаю, когда я узнала себя, то меня уже обидеть не может никто, потому что я четко осознаю, что любой другой просто транслирует свой мир, свой опыт и свои знания.
которые никак не относятся ко мне. And as soon as I am fully aware of my true nature, basically no one can bring an insult to me. No one can made me feeling grief and sorrow, because I just purely understand that what that person says is his personal word, his personal perception and image that actually has no relation to me at all. 그래서 내가 나의 진정한 본성을 완전히 알아차리는 순간, 저에게 모욕감을 줄 수 있는 사람은 없어요. 제가 분노나 슬픔을 느끼게 만들 수 있는 분도 없고요. 왜냐하면 저는 정말 명확하게 이해를 하기 때문입니다. 이 사람이 말하는 거는 그냥 자기의 세상을 보여주고, 자기의 인식을 보여주는데, 그거는 나랑은 아무 상관이 없는 거구나. Если есть у кого-то вопросы, либо ситуации, связанные с обидами, мы можем на вашем примере разобрать сейчас это. And if anyone have question about his own personal situation that is related to feeling of resentment, grief, we can now, you can now ask your questions and we can analyze your situation. 그래서 여기 계신 분들, 또 라이브에 계신 분들, 슬픔과 분노에 대해서 질문이 있으시면 들어보고 상황을 한번 분석해 보죠. 잠시만요. 네, 어제 이렇게 라이브에 남겨주신 분들 저희 6시부터도 또 있으니까 아마 그때가 길 텐데 가능한 여쭤보려고 하고, 또 늦게 들어오신 분들도 있어서 어제 막 우리 본인의 몸 상태 이걸 치유하고 싶은 분들이 막 질문하시면 약간 1대1 세션처럼 막 했었거든요. 그것도 나중에 이어갈 거니까 네, 공지 드립니다. 네. 그러니까 이게 뭔가 이런 얘기를 들을 때는 그렇지, 나의 본성을 깨달아야지 하면서도 막상 내가 앞에 다치고 남이 아니라 뭔가 가족한테 그런 어떤 것들을 겪으면 좀 되게 분노하게 되고 되게 슬픔을 느끼는데, 뭔가 그러니까 세상에서도 그렇고 뭔가 뭐 배신하거나 폭력을 저지르거나 그런 사람들 보면 이제 좀 분노가 일어나고, 그런 어떤 여성 혐오 범죄가 한 사람들을 보면 혐오가 떠오르고 뭔가 구역질이나 가슴이 답답하고 이런 것들이 있는데, 그러니까 그 사람들이 아까도 뭐 얘기하셨듯이 자기 자신을 모르기 때문에 그런 거다. 뭐 이렇게 이해를 하려고 하는데 이 감정들은 계속 저한테 뭔가 남아있어서 저를 힘들게 하는 것 같아요. 그래서 이런 감정들을 어떻게 하면 잘 이렇게 해결할 수 있는지 좀 알고 싶습니다. So when she listens to like this kind of topic, she goes like, okay, that's right, I'm gonna try that. But if she experience one by one. Okay. So, когда девушка слышит подобные разговоры, она понимает, что да, все это интересно, и, конечно, можно попробовать, но, видимо, есть какое-то но, о котором будет сказано в дальнейшем. But if she experiences this kind of situation, like insulting situation,
not from like some random person, but from her like family. She feels like grievance and sorrow. Но заключается в том, что, несмотря на то, что она понимает, да, о формации шаблонов в сознании, то, что другие люди воспринимают по-другому, если это не незнакомец, который обидел ее, да, принес ей соответствующие чувства, а кто-то из членов семьи, кто-то из близких, это задевает ее и воспринимается совсем по-другому. And then when you look at the world, like people 배신하다, betray. 통역 너무 많이 해서 뇌가 지금 people betray and people like make some violence act. When you see them, she feels like grievance. И в целом, если мы посмотрим на то, как обстоит ситуация в мире, то мы увидим, что часто люди сталкиваются с предательством и насилием. По этой причине несколько сложно сориентироваться в происходящем и как к этому относиться. Еще. Yeah, so particularly when you see a person who kind of are like misogynist, you know the word, misogynist, kind of who have judgments and hatred towards women, when they make crimes, right? Towards women specifically. Like sort of perverts? Not could be, including them, but kind of violence against women. Like specifically towards women. Yeah. When she sees something like that, her chest feels like cramped. She feels anger. И в особенности, когда она наблюдает за информацией о тех действиях, которые совершаются женоненавистниками, актах насилия, либо соответствующих словесных высказываний, у нее в груди все сжимается, и она чувствует большой гнев. So, like you said, so they don't know me, so they're just acting from their perception or like programming. However much she wants to understand it like that, but the emotions that arose automatically still remains and give her suffering. So how to solve it? Sure. И несмотря на то, что умом она понимает, что да, это просто специфические люди, эмоции все равно бурлят в ней, и этот процесс происходит бессознательно, и, соответственно, она не понимает, как можно себя вести, и вопрос заключается в том, как разрешить эту ситуацию. Ну, ответ еще начну с первого, когда девушка сказала, что ее обижают, когда близкие что-то говорят. So we will start from the first part, because she mentioned that she feels specifically about when the family members or close people are sort of insulting her. 질문자님이 말해주신 첫 번째 부분부터 저희가 들어갈게요. 거기서 이제 가족이나 좀 가까운 사람이 이렇게 모욕감을 주거나 이런 거에 대해서 얘기를 하셨습니다. Близкие для тебя очень важны, и эта важность, она завышена. Именно поэтому ты от близких и для близких хочешь быть хорошей. И когда хорошесть не получается, тебя это расстраивает. Especially when we are talking about the relationship with the people that are close to you,
because they are very important to you, and probably the importance of them for you is overstated. That means that you want to be very good for them. And when you receive sort of feedback that does not satisfy you, especially from them, you feel too much insulted. 그 가족이나 가까운 관계가 당신에게 너무 중요하기 때문에 어떤 그 중요성이 좀 과하게 설정될 수도 있어요. 그래서 이제 그분들한테 당신이 되게 좋은 사람이고 싶고 뭔가 그분들의 피드백이 당신을 만족시키지 않는다면 좀 그런 부정적인 감정을 느낄 수 있습니다. И вы все можете стремиться всю жизнь для кого-то быть хорошими, доказать им, что вы хорошие. Но этого никогда не случится. So everyone can strive towards to be good for someone. However, this can never happen, and the reasoning for that we will explain further. 모두가 누군가에게 우리는 좋은 사람이고 싶어서 애를 쓰지만 절대 일어날 수 없는 일이에요. 그 이유는 지금 설명드릴게요. Потому что хороший для каждого разный. Это как, например, взять два яблока. Я говорю про красное яблоко, а кто-то говорит про зеленое яблоко. Это вроде бы два яблока, но они абсолютно разные. Также и наше восприятие. Because the perception of what is good is actually different for everyone. Because, for example, if we take two apples and one of the apple is green and another apple is red, for someone this is good, for another one that is good. And basically, this is how our perception works and why it's different. 왜냐하면 무엇이 좋은 것인가에 대한 인식은 모두에게 다르기 때문인데요. 예를 들어서 두 개의 사과가 있으면 하나는 초록색이고 하나는 빨간색인데 누군가한테는 초록색 사과가 좋고 누군가한테는 빨간색 사과가 좋고 이런 식으로 우리의 인식이 작동을 합니다. И тебе нужно просто понять, что в их понимании хорошесть, она не равна твоему пониманию хорошести. И стремиться для кого-то быть хорошей — это гонки в никуда. Нужно быть просто собой, даже самой плохой. And we're talking personally about the girl who asked the question. So for her, it is important to understand that her understanding of what is good, it is different from the understanding of what is good of her close circle people. And for this reason, the constant strive towards to be good for them will basically lead her nowhere. And последнее, что было? Что ее приведет в никуда, постоянное стремление быть хорошим. Быть такой, даже если очень. So for her, it is important to be herself, even she is very bad person. Still, it is important to stick to her true nature. 지금 이제 질문자님에 대해서 개인적으로 집중해서 얘기를 드리는 거예요. 당신이 삶에서 좋다는 것에 대한 이해가 당신의 가족이나 가까운 지인이 좋다고 생각하는 것에 대한 이해와 다릅니다. 그래서 그 주변 분들에게 좋은 사람이 되려고 끊임없이 노력하는 거는 막다른 길로 갈 거예요. 그래서
되게 당신이 나쁜 사람이라 할지라도 아까 얘기한 뭐 사회적 프로그래밍 다 걷어내고 깊은 나 스스로가 되는 것이 중요합니다. И то же самое относится к предательству, про которое ты сказала. Предательство — это ожидание. Когда я чего-то ожидаю, и это не случается, то я это расцениваю в том числе и как предательство. The similar concept works for betrayal that you mentioned, because betrayal is basically formed when you have an expectation towards something, and this expectation does not become reality. 그 언급해 주신 아까 뭐 배신 이런 거에도 똑같은 게 적용되는데요. 배신은 기본적으로 뭔가에 대한 기대가 있을 때 성립하는 말이죠. 그리고 이 기대는 현실이 될 수가 없을 때 성립하는 말이죠. Это, например, у меня есть друг, либо подруга, неважно, и я ожидаю от него или от нее, что они сделают какие-то действия по отношению ко мне, мои ожидания. И если они это не делают, то мне кажется, что они меня предали. Например, муж или мужчина ушел от женщины, и женщине кажется, что ее предали. А по факту он просто сделал свой выбор вне касаемости ее. И если бы у нее не было ожидания, то она бы это не восприняла как предательство. For example, when you have a close friend and that friend does not make something for you that you expected from him or her, you start to feel like you were betrayed. Or another example, when the husband leaves his wife and she can start to feel like she was betrayed, but in the reality, he just made his choice in life to live in a different way. 예를 들어 친한 친구가 있는데 당신이 기대한 것을 그 친구가 안 해주면 배신당했다고 느낄 수 있죠. 뭐 다른 예로는 남편이 아내를 떠났는데 배신당했다고 아내가 느낄 수 있습니다. 근데 사실은 그냥 남편은 다른 방식으로 살겠다는 선택을 내린 것뿐이에요. И то же самое касается того, что ты говоришь несправедливость. Когда идет насилие где-либо в мире, это опять же из твоей позиции, как должно быть, ты оцениваешь ситуацию, не разрешая другим прожить опыт. And also similar goes for the mentioned unfairness or injustice in the world that you might observe, because from your point, you may think that all this violence and unfairness, that it should not be like this, but actually you should understand that there are people and it's important to let them have their life. Other people and those Other people in the world. crime, they have to Спрашиваешь, которые слышат Да, сейчас объясню. and she will explain later. 뭐 아까 여성에 대한 폭력이나 뭔가 사회에서 보는 뭔가 그렇지 않고 부정의로 보이는 것들도 똑같은데요. 당신의 관점에는 이 폭력과 부당함이
이러면 안 되는 느낄 수 있죠. 근데 당신이 이해해야 되는 건, 다른 사람들에게는, 그 사람들은 그 경험을 하도록 두는 게 중요하다는 겁니다. 그래서 저희가 물어본 건 그러면 이제 그런 범죄를 저지른 사람도 그걸 겪어야 하냐는 말인가요? 라고 해서 그렇다고 하고 이제 설명을 한다고 합니다. И можем взять самую страшную ситуацию, да? Когда, например, взрослый мужчина убивает очень зверски людей, много людей. So, for example, we can take the most harsh situation when there is a male adult who performs rough violence, killing people. 가장 극단적인 좀 그런 상황을 가정해 봅시다. 성인 남성이 사람들을 죽이고 되게 심각한 폭력을 행한다고 해봅시다. И когда мы узнаем об этом, нам хочется, чтобы с ним произошло то же самое. А еще лучше, чтобы он либо не рождался, либо чтобы с ним случилось что-то в детстве. And when we hear about this situation like this, the reaction that arises inside us, we want something similar to happen to him, or even better than he would be never born. И дети, да? Чтобы он не рождался. Да, чтобы что-то случилось. Or that something would happen in his childhood to him. So basically, this person could not exist. So the last part, he kinda wish, it would That have he been, would never born. and it would have been better if something bad It happened happened to him in childhood, so he will not be this alive. now. Yeah. 그래서 우리가 이런 상황을 보면 우리 안에서 일어나는 반응은 그 범죄자, 그 남성에게도 비슷한 게 일어나기를 바랄 수 있어요. 혹은 아예 이 사람이 태어나지 않았으면 좋았겠다. 아니면 이 사람이 어릴 때 무슨 사고가 나거나 해서 지금 안 살아있으면 좋겠다. 이런 식으로 이 사람이 비슷한 부정적인 거를 겪기를 바라는 반응이 올라옵니다. Но если, например, что-то случается с ребенком, по каким-то причинам он уходит из этой жизни, мы все начинаем жалеть и думать, почему же такой маленький, чем он провинился. However, if something bad happens to a small kid, to a child, and this child dies, we usually feel very sorry about this situation, and we questioning why that bad thing happened to a small child who is basically innocent. 그러나 만약에 뭔가 나쁜 게 아이에게 일어나면, 작은 아이에게, 우리는 되게 마음이 아프고 이 상황에 대해서 왜 이렇게 나쁜 게 일어났을까 생각하고, 아무 죄가 없는 이런 순수한 아이에게 왜 이런 게 일어났을까 생각을 합니다. Но нам очень редко в голову приходит, что из этого ребенка мог бы вырасти очень страшный человек в человеческом понимании. But very rarely in our mind we come up with the idea that actually from this small child could grow that adult who would perform all these rough killings. So that idea rarely comes up in our mind. Yes. 그런데 이제 이 작은 아이가 그 성인으로 자라나고 아까 말한 사람을 죽이는 등 나쁜 이런 일을 할 거라는 생각은 우리 마음에 잘 일어나진 않아요. И когда мы зацикливаемся на таких вещах, которые повседневно нас окружают, неважно, это хорошая или плохая ситуация, хорошая либо плохая еда, хорошая либо плохая одежда,
И когда мы начинаем это подбирать себе, то мы не видим более глобального. Мы все время остаемся в нижнем кольце, которое не выпускает нас наружу посмотреть это все сверху. So when in our everyday life we focus too much on the things like if this situation is good or bad, if this food is quite delicious or not, if this clothes is nicely fit or not, we stay in this very low level circle of interests and we have no ability to see the global picture. Global, not just like The Earth, bro- but the the- whole. We're not talking the Earth, just more global interest, more broad interest, because we just focused on the small everyday things. 그래서 우리가 이게 어떤 상황이 좋은지 나쁜지, 이 음식이 맛있는지 아닌지, 이 옷이 나에게 잘 어울리는지 아닌지, 이런 사소한 일들, 아주 뭐 제가 번역하자면 낮은 차원의 관심사에 우리의 매일의 삶이 집중돼 있다면 좀 더 큰 그림을 볼 수가 없어요. И очень часто от людей я слышу такие фразы: да, я все это понимаю умом, но с собой сделать ничего не могу. Well, actually, frequently from people I hear this type of phrase that I understand everything in my mind, but I cannot do nothing with it. 사람들한테 이런 말을 많이 듣는데요. 내 마음으로는, 머리로는 다 이해했어. 그런데 이걸로 내가 할 수 있는 게 없어. 삶에 적용되지 않아, 이런 말인 것 같아요. Это как раз та ситуация, когда очень удобно быть в этой позиции, потому что в этой позиции ты всегда хороший, как минимум для себя. А если ты будешь ее рассматривать с другой стороны, то ты для многих станешь плохой. And actually, it is very comfortable for you to stand within this such position, because when you perceive the things like this, it means that you are good yourself and what's happening around you is not so well. However, you should also understand that for other people, your behavior may be not good at all. 당신 입장에서는 그런 지금과 같은 상태에 계시는 게 편할 수는 있어요. 뭐 저것은 범죄고 이건 좋지 않고. 왜냐하면 이제 상황을 이렇게 보면 내가 좋은 사람이란 걸 의미하거든요. 저 사람이 나쁜 사람이란 건. 그래서 하지만 당신이 하나 또 이해해야 하는 건 다른 사람들에게는 당신의 행동이 좋지 않을 수도 있다는 겁니다. На жалости, на страхе и на жадности очень легко управлять людьми. So, the feelings of anger, feelings of pity, and feelings of, I'm sorry. Okay. And based on anger, based on pittiness, and based on greed, it is actually very easy to manipulate the people. The last thing, greed. Greed, yes. 화 혹은 연민, 탐욕, pittiness, Pity. like not compassion, but Yes, not compassion. It's like, oh,
you're doing so bad. I feel so sorry about that. 오케이. 연민으로 번역할게요. 화나 연민, 탐욕 이런 것의 기반 이런 것들은 사람들을 manipulate 조종하기에 상당히 쉽습니다. И так как очень легко управлять людьми через жалость, жадность и страх, эти три компонента привязали к самому доступному, что есть на этой планете, к еде. And because these three feelings of pity, greed, and anger make people to be easily controlled, these three feelings were connected with the very basic source of our lives, which is food. 연민이라고 번역하는 것보다는 이 사람을 불쌍하다, 이 사람 참 안 됐다, 이 사람 좀 그런 동정, 그 공감 이런 좀 좋은 의미보다 조금 안 좋게 쓴 것 같은데 동정 판단이 좀 들어간 이 사람을 불쌍하게 여기는 그런 마음, 탐욕 그리고 화는 사람들이 상당히 쉽게 컨트롤 조종당하게 하는데 정말 우리 삶에서 근본적인 이제 차원과 연결되어 있는데 그것은 음식입니다. Вам жалко людей, которые не едят. Они ведь чаще всего такие худенькие. Вам страшно за то, что вы не едите, потому что вы можете умереть. И если попадается еда, то вы с жадностью ее употребляете. Получается, жаль людей, потому что они такие худенькие. Потому что они не едят, но нет еды, там это вся жалость появляется. Страшно, когда сам. Когда сам или другой не ест, то вы взаимодействуете. И жадность, когда появляется еда, максимально кажется. So we feel very pity about the people who does not eat because look at them, their body is so thin, looks unhealthy, and we are very afraid of us or someone else when another person does not eat because it threatens their life, and we feel very greedy when we see the food because the desire arises within us. 먹지 않는 사람들에게 우리가 불쌍하다고 느낄 수 있죠. 그 사람들 보면 몸이 되게 말라 보이고 건강하지 않아 보이기 때문에요. 그리고 우리가 음식을 먹을 때, 음식을 보면 되게 우리는 탐욕이 일어날 수 있는데요. 먹고 싶다, 식욕이겠죠? But the second part, we're very afraid. Pity for people who do not eat because their body looks so thin. And then we feel very afraid when we do not eat or some other people around us do not eat because it basically brings the feeling of mortality. 오케이. 그래서 우리 스스로가 안 먹거나 옆에 우리가 안 먹는 사람이 있으면 되게 두려움이 일어나는데요. 왜냐하면 죽음에 대한 감각, 이러다 죽는 것인가? 이런 감각이 올라오기 때문입니다. И через самый жирный крючок еды вас ведут в смерть. Через усыпление и через дыхание легкими, а не всем своим телом. Под усыплением мы понимаем сон. То есть получается, что самый жирный крючок — это еда, поверхностное дыхание. И дыхание легким, потому что кожа Basically, the main catch in our life is that we are made to think that we cannot live without food,
and we should breathe with our lungs, but not the whole body, and that we should sleep. These three things, they are influencing us in a way that we can be manipulated. When you say main catch, like hindrance, Yes. 그 우리 삶을 이렇게 좀 우리 발목을 잡고 힘들게 하는 것들은 우리가 음식 없이 살 수 없다고 생각하고 우리 폐로만 숨을 쉬어야 된다고 생각하고 몸 전체로가 아니라 우리가 잠을 자야 된다고 생각하는 이 세 가지가 우리가 쉽게 조종당할 수 있는 상태로 만듭니다. 오케이? Я ответила на ваш вопрос, или вы что-то хотите дополнить? So, was your question answered, or you have something to ask, maybe to understand the details? 답이 좀 됐는지 아니면 좀 더 디테일적으로 묻고 싶은 게 있는지. 그러니까 이 감정을 처리하는 데 있어서 제가 뭐 아까 하셨던 의시도 그렇고 감정을 깊게 느껴봐야 된다라고 하고 그걸 흘려보내야만 그렇게 얘기를 하는데 깊게 느끼다 보면 그거에 계속 몰입하게 되고 그래서 그거에 어떤 이걸 깊게 느끼고 이거 흘려보내야 줘야 되는 그 시점 어떠한 그 적절한 시점이 언제인지 언제 좀 깊게 느끼고 언제 언제까지가 이 정도는 충분히 느꼈으니까 이제 흘려보내 계속 이걸 계속 갖고 있으면 이건 집착이 되는 건 아닌지 그렇게 생각이 들어서 어느 시점은 그걸 흘려보내고 그걸 깊게 느끼고 그 적절한 시점이 언제인지 감정을 깊게 느끼라고 아까 하셨나요? 앞에 그래요. 연결되네요. 그러면 so people say feel your emotion deeply and then let it go. But when I feel the emotion, I kind of I'm immersed to it. So I'm like, when's the right timing to let it go? If I One by one. Обычно люди говорят мне, прочувствуй эмоцию полностью и просто отпусти это. Но когда эмоция возникает во мне, я понимаю, что я полностью захвачен ею. So when is the right timing to let go, like stop feeling it? Because if I continue feeling it, does it become like attachment? И в какой же момент в таком случае правильно отпустить эмоцию? Потому что я понимаю, что если я продолжаю находиться в состоянии захваченным этой эмоцией, со временем я просто стану зависимым от нее. Эмоция — это отсутствие осознания. Когда ты не понимаешь, что происходит, в первую очередь с тобой, то ты начинаешь поддаваться этой эмоции. Если ты понимаешь, что все это взаимосвязано и нет ничего плохого и хорошего, то ты позволяешь другим прожить их опыт, не вовлекаясь в их мир своей эмоциональностью. Ну, нормально.
the emotional state that you describe, it is the sign of basically you are not conscious about what is happening with you. Эмоциональное состояние, описанное, означает, что сознательно она не понимает, Да. что происходит. Мгм. И вторая часть. Что сказал? Это то, что озвучил. Когда у нее где-то сознание, вот, то эмоциональный фон он отходит, да, и она Мгм. позволяет другим прожить их опыт, не вовлекаясь в этот эмоциональный мир. So when the conscious clarity about the situation comes, the emotion cannot influence you, and you naturally allow people to let them experience in life what their experience is. 그 질문자님이 말씀해주신 이 감정의 상태는 그것이 보여주는 것은 당신이 당신에게 어떤 일이 일어나고 있는지 의식적으로 알아차리지 못하고 있다는 겁니다. 이 상황에 대해서 명확하게 의식적으로 알아차리는 그 명징함, 그게 오면 감정은 당신에게 영향을 줄 수 없고 그것이 자연스럽습니다. 그렇죠? Ты эмоционируешь все время в чужом мире. То есть для тебя настолько неинтересен свой мир, ты его настолько не выстроила, ты настолько неинтересна для самой себя, что ты все время переходишь в чужие миры, в чужие эмоции. You can only be emotional if you are present in a someone else world, in a someone else life. This basically means that for yourself, you are not interesting at all. Your life is not interesting to you. So you have to dive deep into someone else's life to feel, to have the feeling of interest and to be alive. 당신이 감정적으로 될 수 있는 유일한 방법은 당신이 다른 사람의 세상, 다른 사람의 삶에 이제 들어갈 때입니다. 이것이 의미하는 바는 당신 스스로는 당신의 삶이 당신에게는 흥미가 없는 거예요. 그래서 다른 사람의 삶에 천착하고 깊게 들어가고 그러는데 그 이유는 뭔가 이게 어떤 이런 관심과 살아있음을 느끼게 해주기 때문이죠. 다른 사람에게 주의를 돌리면. 그렇죠. 다 답은 했다고 하시는데 이제 뭐 나중에 더 이어가도 되고 우선은 한 분이랑 너무 길게 갈 수는 없으니까 we kind of had Eric already. Maybe we can use that mic maybe somewhere here. Is it okay if Eric starts translation from now? I am fine. Yeah. So that mic is linked to this one, I guess. Yes. So maybe we better put it around here. Is okay? Учился Арик. Соответственно, говорят, что он будет переводить, начиная с этого момента. Так как у меня микрофон для русскоязычной аудитории, чтобы его было лучше слышно, предлагается переместить микрофон к ноутбуку. Пожалуйста. Нам надо, давай как-то звук отключим, чтобы людям по ушам не било, когда я снимаю.
благодарим. Очень прям интересная тема и важная. К тому же она синхронична с автономными практиками и с кристальными днями. Прямо очень вовремя. Отличная тема. Супер. Мгм. Eric, do you hear us? Oh, wait a sec. Can you speak again? Hard. 1, 2, 3, 4. Oh, okay. 1. Does he listen hear this? Ничего страшного. 1, 2, 3, 4. Yes, I hear you, Eric. Просят уточнить, ребята, слышат ли на трансляции речь Арика? Yes. Дим, скажи, вам слышно перевод английский? Да. Да, все слышно. So, yeah, Eric, we're just like participants are asking questions. So 여기에서 질문 또 슬픔과 이제 분노 이런 감정에 대해 질문해 주실 분이 있으면 받아보고. 우리가 분노를 느끼는 게 우리가 생각하는 기준과 그 상대를 본다는 그런 게 이게 매칭이죠. 전달이 잘 안 된다. 생각하는 기준으로 전달을 받고 있어. 우선은 그거 나중에 그러면 명확하게 다시 여쭤보고 우선은 질문이 들어오고 있어서 여기 뭐 질문이 계시면 받고 지금 온라인 질문을 받아볼게요. 아버지의 죽음으로 인해 깊은 슬픔을 느꼈는데 여기에 대해 조언을 부탁드립니다. So this lady, Eric, this lady felt like deep sorrow from the death of her father. So could you share? Эта женщина испытывала глубокую грусть после того, как ее отец умер. So could she share some tip or any practical tip? И есть ли у тебя какие-нибудь практические советы для того, чтобы справиться с этой глубокой грустью, которую она испытывает? Но ты же грустишь не по отцу, ты грустишь, потому что ты осталась без него. So you are grieving not for your father, but because you remained without him. 그 질문자님이 슬픈 거는 아버지 때문에 슬픈 게 아니라 그 당신의 상태, 그러니까 질문자님의 상태, 아버지가 없는 상태로 지금 남아있기 때문에 슬픈 거예요. Тебе нужно понять, что он просто сейчас для тебя конкретно невидим. Но это не говорит о том... You just need to understand that for now, he's just invisible for you. 그 질문자님이 이해하셔야 되는 게 지금 그 아버지는 당신에게 보이지 않습니다. То, что его нет рядом с тобой, это не говорит, что он исчез навсегда или вообще полностью. Это ты его не видишь. И тебе становится себя жаль, что у тебя нет этого общения. Но тебе нужно... So the fact that you do not see him nearby doesn't mean he doesn't exist anymore. But you are grieving the fact that you do not have this communication with him. 그 아버지가 근처에서 이제 근처에서 아버지를 볼 수 없다는 사실이
아버지가 존재하지 않는다는, 더 이상 존재하지 않는다는 말이 아니에요. 그런데 이 아버지랑 이제 소통을 못한다는 사실이, 당신은 슬프죠. И тебе нужно не практики, чтобы убрать эту печаль. I can hear you're muted. Тебе нужны не практики для того, чтобы убрать печаль, а тебе нужно осознать, что тебе то пустое место, которое осталось после папы, нужно занять просто чем-нибудь другим. So you do not need practices in order to overcome your grief. That was the first part. 그 슬픔을 극복하기 위해 뭔가를 해야 되거나, 수행이 필요하거나 이런 건 아닙니다. You just need to find something that would fill that empty space that remained after your father. 아버지가 가시고 나서 비어있는 공간을 채워줄 뭔가를, 찾아야 하시는 거예요. Если есть вопросы, то готова еще ответить. So if there are any more questions, I'm willing to answer. Like specifically about like grief and sorrow, or Fairly just whatever questions. But could you clarify to her if the question can be not related directly to sorrow and grief? Вопросы могут быть не связаны там с горем, страданием и утратой. Любые. Любые вопросы. Any questions, any kind of questions. 뭐 슬픔이랑 분노뿐 아니라 이제 어떤 질문을 이제 넓혀서 어제 하던 거를 해도 되고 소통을 하고 싶다고 합니다. 저희가 온라인 질문을 너무 많이 안 해드려가지고 어제 한 번만 더 하고 이분이 이제 단식이나 과일식 이런 걸 하려고 하면 이제 공복 상태가 너무 오래되면 위경련이나 저혈당이 심해서 길게 하지 못하는데 단식을 잘 할 수 있는 방법이 있을까요? 평소 위가 안 약했다고 합니다. 위경련이 영어로 뭘까요? Wait a sec, Eric. Sure. Abdominal cramp. Okay. So this person says, when they're trying to do like a fasting or a fruit diet, when the absence of food, this state continues, they experience abdominal cramp or low blood pressure, so they can't keep it going for a long time. Is there a tip to, make it work? Окей, этот человек спрашивает, когда он воздерживается от еды, там, когда он заходит на голодание, то у него возникают судороги в животе и опускается кровяное давление, поэтому он не может долго выдержать. То есть будет ли у тебя какие-нибудь советы по этому поводу? Ну, во-первых, нужно понимать, как заходил на голодание этот человек. Что такое низкое давление? So first of all, we need to analyze how this person entered the fasting. 이제 단식을 어떻게 들어갔는지를 분석하는 게 처음이에요. And also we need to clarify what low blood pressure means. Sorry, it's not a blood pressure. 저혈당이 영어로 like hypoglycemia. You know what it means? Low blood sugar. Blood sugar. Okay. I will clarify that. У него опускается не кровяное давление, извини, а уровень сахара в крови. Так называемая гипогликемия, да.
Вот, так что у него вот это вот опускается уровень сахара. Мгм. Ну, чтобы дать рекомендации, мне нужно понимать, сколько человеку жизнь, какая у него, сколько человеку лет, какой у него образ жизни, как он заходил. И опускается сахар это до скольки? До 5, до 4, до 2? И в какое время? Это ночное время или дневное? То есть здесь очень много вопросов. There are many factors here that I need to understand in order to give some advice. First of all, the age of a person. You can translate. 이제 상황을 정확히 이해하고 조언을 드리기 위해 제가 이해해야 할 몇 가지 요인들이 있는데 나이가 몇 살인지, What's his lifestyle? 그 당신의 라이프 스타일이 어떻게 되는지, The method he entered the fast. 단식을 어떤 방식으로 들어갔는지, And regarding the blood sugar, when does it get down? During the day, during the night? And what would be the level? Up to what level does it go down? 저혈당 관련해선 뭐 낮인지 밤인지 이게 언제 발생하는지, 그리고 어느 정도 수치까지 떨어지는지 이런 걸 알아야 더 잘 조언을 드릴 수 있다고 하네요. So that's it. Yeah, just tell her that it's a question from online audience. Okay, это вопрос от человека онлайн. 52세, 평소 소식과 한식을 하는데 위가 약하고 소화가 잘 안 됨. So they're 52. 질문자님 성별을 제가 여쭤봐도 될까요? 평소 so it's a lady, 52. She eats small amount of food. It's Korean food, and she has her stomach is very weak and she can't digest. Окей, это женщина 52 лет. Она кушает небольшое количество, корейской там национальной еды, и она говорит, что у нее слабый желудок, и он не может не переваривает пищу. 그래서 평소에도 So I'm sorry, is it the same person who asked about fasting and cramps and да. And я просто уточнил, что это та же самая женщина, которая она сейчас говорит, что у нее просто, что ей 52 года, и у нее проблемы с пищеварением. and 평소에도 공복이 되면 위경련이 되고 여성분인데, so like normally when she enters the state of no food, she gets the stomach, like abdominal cramp. Вот, и обычно, когда она заходит на голодание, у нее начинаются спазмы, в животе. Она заходит на голодание с водой, либо без воды. Когда начинаются спазмы, сколько она дней на голодании? So Svetlana is asking, is she doing dry fast or water fast? So that's the first question. 건단식 중인지 물단식 중인지 말씀해 주시면 좋겠습니다. Second question, when exactly during her fast, when exactly does she start experiencing those cramps? 그 공복 상태, 단식 상태에서 정확히 언제 그런 위경련이 일어나는지 명시해 주시면 좋겠습니다. How long does she usually do her fasting? 그리고 단식을 보통 어느 정도 기간으로 하시나요? The first answer is 그 질문자님 답을 빨리 주시면 좋습니다. First answer is she does water fast. То есть прежде всего она голодает на воде. Это первый ответ. And then 한두 끼만 굶어도 위경련이 있다고 하네요. Just fasting like 1 or 2 meals gives her like abdominal cramps. И даже когда она пропускает 1 или 2 еды, у нее начинаются спазмы в животе.
And then the third part. She can't continue the fasting for too long. Her maximum experience is like 3 days. She wants to. Go on. Да, она не может продолжать длительное голодание, то есть максимум у нее было 3 дня. So she wants to cure the stomach, so she wants to try fasting. Вот, и она хочет вылечить свой желудок, вот, поэтому она хочет, в общем-то, углубиться в голодание. Ну, давайте так, чтобы что-то вылечить, нужно знать, что вы будете лечить. Если у вас какие-нибудь диагнозы, либо медицинские исследования. So in order to cure something, you need to know what exactly you want to cure. And then she's asking, do you have any medical diagnosis of your condition? 뭔가를 치유하고 싶을 때 정확히 뭐를 치유하고 싶은지 아는 게 중요해요. 그래서 지금 상황에 대해 어떤 의료적인 진단을 받으신 게 있는지 묻네요. Можно маленькое замечание буквально? Одно слово. Фастинг или голод – достаточно негативное слово. Оно действительно ведет и к понижению сахара, и к плохим ощущениям. Может быть, мы все-таки потихонечку будем внедрять понятие Нет. Crystal Day? Нет. Окей. Мы будем говорить так, на 3 дня – это голод. Хорошо. Кристальные дни оставьте, можете играть в эти кристальные дни хоть сколько. Давайте мы будем все-таки говорить, как это будет понятно, потому что перевести это, Дим, на 2 разных языка, ну, практически нереально. Поэтому мы говорим здесь, ты же видишь, маленькими, короткими фразами. Да. И очень поверхностно. Хорошо, но просто Crystal Day уже по всему миру говорят. Уже знают, что такое. Хорошо. Я услышал. Хорошо? Хорошо. He just said that he just remarked that fasting, the word fasting might have a negative connotation, and he suggested that we use some other term like crystal days, but Svetlana says, no, we'll just 3 days is fasting. So we will just use what is comprehensible to the people, what people understand. Просто я дополню, что кристальные дни предполагают кристальное тело, то есть это звенящее, чистое. А если мы говорим о болезненном теле, то это лечебное голодание, по-другому никак не скажешь. And then she says crystal days mean also crystal, very clean body. But when we talk about sick body, it is called medical fasting or healing fasting. So that's you cannot go some other way with that. 줌에서 누가 말하고 스베타가 켜놓은 라이브 스트림에서 갑자기 끼어들고 여기서 말하고 그래가지고 이런 상태긴 해요. 잘 해볼게요. 알아들은 것 같아요, 뭔 말인지. So the answer to the last question, she doesn't have a medical understanding of her state, but when she eats small amount of food, it's okay. You mean when she eats small amounts of food, that's fine. She digests it. That's what you meant? Yeah, but she has to always be cautious, like what to eat. Окей, Света, она говорит, что у нее нет какого-то медицинского диагноза, но просто по ее жизненному опыту ей нужно всегда быть очень осторожным, потому что ей нужно кушать очень маленькими порциями для того, чтобы все это переварилось. То есть всегда вот есть этот фактор осторожности, что она кладет в рот, там, в каких порциях и так далее. Ну, в первую очередь я бы все-таки порекомендовала сдать анализы и убрать из ее рациона полностью весь сахар и всю соль. So, сейчас, одну секундочку. So, first of all, she says, I would recommend that she does some
lab tests. 처음으로 이제 뭔가 실험을 그러니까 진단을 받으시면 좋겠다고 제안을 드려요. И в качестве альтернативы убрать сахар и соль, да? В качестве альтернативы анализам ты имеешь в виду? Не-не, и Или то, и это другое. И то, и другое. другое? In addition to that, to remove from her diet all sugar and all salt. 음흠. 그 선생님 식단에서 모든 설탕과 소금을 없애기를 추천드려요. Мгм. 그죠? Да. 진단을 받으시고 9월 축제 때 봅시다. 네. 네. 지극히 개인적인 질문을 하겠습니다. 스페이스가 나는 정말 기다리겠습니다. 제가 10년 전에 대장 수술을 해서 대장 12cm를 잘랐거든요. 그리고 반기능이 좋아져가지고 반기능 때문에 병원에 한동안 입원이 있었어서 그 이후에 자연식을 했고 한 10년 전부터 그리고 5년 전부터는 완전 생식을 지금 하고 있습니다. 제가 질문이 2개 있는데요. 하나는 나의 대장과 간에 대한 기 상태를 점검할 수 있는 상태. 불안한 기 상태. 그렇게 아픔을 거쳐가면서 현재 내 의식이 어떻게 됐는지, 왜냐하면 두려움이 좀 있었거든요. 그런 것들이 어떻게 나의 성장에 도움이 됐는지 좀 한번 알고 싶습니다. 정말 좋은 질문. 그 생식기를 하실 때 어떻게 드세요? 생식. 현미는 생살 불려서 그렇게 먹고 나머지 야채, 과일. 생채식인 거죠? 예. 생고기 막 뜯어먹고 이러시잖아요. So it's a like a individual question. He waited for her a lot. Thanks for coming. Окей, ну это его личный вопрос, и он ожидал долго своей очереди, чтобы его задать. So he got like the colon 뭐 대장암이 있으셨나요? 대장암 뭐 그런 지금 구별이 안 될 정도요. 악성 종양 악성 malignant tumor he had. He's not sure if it's cancer or not. So he had that. In his colon, right? In his colon. Yes. Okay, у него, and does he have it now or he had it in the past? So he had it back in 10 years. 10 But years. is 10 it years. still going on? No, 10 years ago. So he cut his like colon like 12 centimeters. Okay. Смотри, у этого человека такая история, что у него была опухоль в толстой кишке примерно 10 лет назад. And Он не уверен, это была раковая опухоль или нет. Но в конце концов ему сделали операцию и удалили 12 сантиметров этой толстой кишки. And his liver functions like it doesn't function well. Because of it, he would be hospitalized. Окей, и его печень не функционирует нормальным образом, и поэтому он был госпитализирован. And he 그 자연식 10년은 어떤 걸 하셨어요? 현미 익혀서 먹고. 네, 그 정도. 그게 익히다가 지금 생살이 된 거네요. So he's done like 10 years like natural eating, but like 5 years ago he started like full
raw vegan diet. Okay, около 10 лет, so about 10 years of natural eating and about 5 years raw vegan, Okay. yeah? Yes. Это, и вот около 10 лет он старается кушать такую натуральную пищу, и последние 5 лет он находится на сыроедении. So can she kind of check his like prana state, like energy state of his colon and liver? Он спрашивает, можешь ли ты проверить состояние его праны, состояние его энергии, состояние его прямой кишки и состояние его печени. So I've gone through this period where I was suffering. It was difficult. So what happened? So how's my how did it affect my consciousness now? Окей, он говорит, вот я прошел через этот период страданий, и каким образом это страдание воздействовало, какое воздействие у него было на мое сознание. Yeah, and tell her that it's gonna be the last question for this session. Вот, это будет последний вопрос этой нашей сессии. 마지막 질문? 4시 돼가지고. Но я могу сказать, что у вас на сегодняшний день в достаточно плачевном состоянии именно селезенка. So right now you're just let me check. I'm just checking the name of the organ. I think that's spleen. Yeah, your spleen is in a real bad condition for now. Well, spleen? let me check. SPLEEN. 비장이라는 그 장기가 상태가 정말 안 좋으시대요. 비장이 어디죠? 비장, 간 옆에 비장의 무기 그건가? 네네 알겠습니다. Okay, go on. Yeah, so she says your spleen is in a bad condition. Да, то есть он перевел, что селезенка его в плачевном состоянии. Селезенка, если говорить образным языком, это кладбище мертвых клеток. То есть организм не успевает избавляться от ненужных клеток. And spleen, if we say it in kind of an imagery way, that's like a graveyard of dead cells. 그 비장을 우리가 이렇게 좀 이미지화 해보자면 이것은 죽은 세포들이 모이는 무덤 공동묘지다. So the body cannot manage getting rid of the dead cells. Getting rid of the dead cells. The body cannot do that. Like it doesn't manage to do that. 그래서 이제 몸이 죽은 세포를 제거하는 능력이 지금 없다. И так как очень много мертвых клеток в организме, получается, печень не успевает кровь очищать. And because there are lots of dead cells in the organism, liver cannot clean the blood properly. 지금 이제 몸에 그 죽은 세포가 되게 많아서 간이 피 정화를 적절히 못하고 있다. И как раз прямая кишка, она достаточно в отекшем состоянии, и сыроедение не способствует снятию отеков. So your just a second. So your colon has some edema. Do you know, like EDEMA? Like what? Edema. Do you know the word edema? Google knows. EDEMA. Edema. Oh, yeah, yes. So your colon has some edema around it.
아, that raw foods do not help in reducing edema. 음흠. 그 선생님 대장에 그 부종이 있고 부종이 뭐죠? 부종 종양 부은 거? 뭐라고? 나중에 찾아보고 그래서 지금 생식하시는 게 부종을 줄이는데 도움이 안 된다. И я бы вам посоветовала в течение 2 недель каждое утро выпивать по 20-30 миллилитров, немножко, свежевыжатый сок из корня лопуха. Okay, and I would recommend that every morning you drink каждое утро на протяжении 2 недель примерно, да? Да. For 2 weeks, every morning, you drink 20 to 30 milliliters of freshly squeezed juice of, I'm just looking up the plant name. It's called Burdock, Burdock. Вот, этот сок из листьев или из корня, я Из пропустил? корня, корень. Ага, from the root, from the burdock root. And burdock, you spell it Burdock. 다. 그래서 제가 추천드리는 거는 2주 동안 매일 아침에 20에서 30리터 착즙된 주스를 먹는데 무슨 주스일지 맞춰보실래요? 뭐를 착즙한 정도냐 익세 그 우엉을 이렇게 So, yeah, you tell him, but it's not the leaves, the root. 그 잎이 아니라 우엉 뿌리 네. 그걸 착즙한 거를 2-30리터 드시기를 추천하신대요. 이 매일 아침 네네네. 嗯 2-30ml, 2-30리터 드시면 안 될 것 같고, 네. И еще что-то не ответила на какой-то вопрос. So, are there more questions? Question. 그 6시에 또 오셔야 되니까 지금 보내드려야 될 것 같고, yeah, she has to come like 6 p.m. again, so we better let her go. Can you tell her? В 6 по корейскому времени есть еще одна сессия, так что мы сейчас уже лучше завершим. Да. Вот. И 감사합니다. Okay, guys. So, so we'll be in touch with you regarding the next session. We'll see how it works out. But for now, So like 6 p.m. you can't make it, right? let's just talk about. I'll give you a call in like a few minutes after you finish here. Let's talk about that. Okay. We'll figure out how to do that. Take your time. Thank you. Ребята, я бы еще, знаете, про что хотела сказать вам? Про кристальные дни, да? Это вот вы любители их называть, это очень красивое слово, безусловно. Но когда ты идешь вдоль дороги и видишь красивейший цветок, ты на него наклоняешься, смотришь его, и ты не видишь уже дороги. У тебя есть фокус внимания на маленькой-маленькой точечке, этом цветочке. И мозг наш как работает? Когда вы говорите, мы идем в кристальные дни, у вас идет фокус внимания на кристальные дни. Не куда вы идете, а именно на то, как вы идете. А когда как вы идете, вы не дойдете туда, куда вы идете. И вы спросите любого, кто перешел на автономный образ жизни, как он называл свои дни? Кто-нибудь из них называл свои дни кристальными? Или ему было без разницы, как они называются, он шел вообще абсолютно к другому, а это был просто метод, как дойти, способ, как дойти. И вот когда вы говорите про кристальные дни, у вас именно акцент идет на это. Это первый момент. Что касаемо голодания, голодание это с позиции, если вы любите разбирать слова, это с позиции голый. Голый, то есть я есть, я настоящий, без мишуры, без одежды, без
без любых каких-то социальных программ. Вот что такое голодание, в моем понимании. И я могу быть не права. Свет, ну спасибо, что позицию обозначила, потому что я помню позицию Анастасии Зелевич, да, помню позицию Димы Лапшинова. То есть у каждого есть свои позиции. Есть медицинская позиция, да, утвержденная там искусственное голодание, там естественное голодание или там условное голодание, вот, сухое голодание. То есть есть медицинские термины, которые уже, в принципе, приняты. Вот, абсолютно, скажем так, понимаю, что у каждого своя история. В то время, когда люди заходили, такого термина не было, мы его ввели буквально 3,5 года назад, вот для Я красоты этого молодец. процесса, потому что чистые, сухие и так далее, естественные дни, они тоже достаточно, скажем так, легко критикуются и не выдерживают критику. Вот, поэтому Это мы же найдем... классно, когда критикуются. Пусть критикуются, пусть Да, фокус внимания от вас уберут на критику, а вы спокойно идите. да, да. И просто так красиво. Да. И ты очень классно сказала, что действительно кристальные дни для кристальных тел. За кристальными телами потом будут идти уже следующие тела, да, которые сейчас, вот, например, Велеса говорит про кремниевые тела, то есть которые еще выше, чем кристальные. Так что, в принципе, всегда есть куда развиваться. Так что это не цветы вдоль дороги, это тоже некий путь. Согласен, что это механизм. Да, абсолютно точно. Денгу, Светлана, огромное спасибо вам. Я предлагаю вам включать эфиры такие, чтобы мы могли тоже участвовать, потому что у нас достаточно большая аудитория, мы создаем автономную сеть, и если вы будете нам давать возможность вас видеть, мы сможем вас показать большому количеству людей. Я думаю, что это полезно и выгодно, чтобы максимальное количество людей узнало, что сегодня в Корее, потом готовится в Кении, в Италии, в Португалии проходят подобные фестивали, автономные фестивали, фестивали людей, которые обходятся без воды, без еды, и это было бы здорово. Так что будем рады, если будете нас включать в эфир, вот как сегодня Светлана организовала все. Огромное за это ей спасибо, Свет. Спасибо, Да, что... если интересно, я могу в 6 часов по корейскому времени еще сделать включение. Сейчас подзаряжу телефон. Хорошо. Давайте в 2 часа мы будем в эфире. 2 по Москве, ребят. В 6 по-корейски. 18 по-корейски, это в 14 по Москве. Там разница 6 часов. Хорошо. Все, спасибо, ребят, за то, что были с нами. Всего доброго. Отлично. Пока-пока. Обнимаем и благодарим. Очень рады вас видеть в такой компании. Вы потрясающе выглядите, здорово. И спасибо всем переводчикам, потому что реально это большая работа. Тем, кто занимался переводом, спасибо. Я прям мечтаю об международном языке. Пускай это будет русский, английский, корейский, неважно. Главное, чтобы он был для всех понятный. Язык любви, как говорят. Спасибо.